إذن جهاد يرونا فلاله جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد طلب ويمن فيني وليه كافرلو ولينا أيا جمانا أيا لو ولا أيا جمانا لا منو كو إسلامالو أيكا كاولو كله كاي فرسه ata ifrase de ka ifrase ka ila do dinaro mais wo kay wo ka ay kele nyingo son ay kanana ay dayele de islamalien ay ya dinake wala ay dayele islamalien ay dinala jazin donc moli ay dina fo moli yana mi ye ma dina la men foloba ko wo jihadu lele ay don ya wole la ko jihadu talab ama jihadu dafa me bena jihadu dafa ma ويمن فين وليه يكون فرض عين ويفرسل أتى صرنا جهاد طلب وفرض كفاية لري مودو ندو وللا نوكا ولي كتامولو كلا وراك جهاد طلب donc jurumu bebe motoluka donc mais jihadu ayn wala jihadu dafe kafri yana sisen kwa ina to bena silamaluka kake islama jamana wa wala kwa islama ya rodumna bo kelebra ke jihadu wala ke jihadu ayn abra ke frasel islama luma islama jamana mentun wala abra ke woma frasel ko way jamana wodma deme no ma ke no ma se mitun wala jamana mentun wala ulbe tun wala jamana mitun dun wala ha fa yese ka kafrim li gbe ay na je islama ya du mem na laila ka wala se yima wala to ko se islama ya ana wala jihadu flame wala jihadu talab وهو فرض كفاية أما جهاد الدفع هذا فرض عين ويفرسلري إذن يرون أنا فيه كان جهاد من فني استراتيجي معلا كفو جهاد بلا كفرسلري فو أني وللون جهاد تأتينو ده كفو كوا كلاتينو فسراتي لا كوي لا كوي لينو لازم فو يدفع يرولي après même ne fana l'islam ita kana mote kana jihadi ke fu yake islam ale kafri ateda ko kafri si jihadi ke rasul sallallahu alaihi wasallam yani abon kata batdu ata ka kan batru flanga fo cedo wo kabila ko kwatala kwata to kele kero rasul ko anyina ko atu min billahi wa rasulihi qala la ko rasul kama inga ko yala be libna alama kalimana rasul sallallahu alaihi wasallam ukrom nefeni yala ibe allah taala ya kitabo tiendia yala ibe rasul sallallahu alaihi wasallam ibe tiendia ko kila sedene e fono be baraka ya sar yala ako kolla kwatana wakala rasul ko kwai se ko alutese ko ayi madimani yininge mo fe flanga fola wole fo yeke islam alede se jihadu tekela fo islam yale fo sirati da faila islam ya dien allah taala kuma kama ana rasul sallallahu alaihi wasallam anika baraka ya sari yala aflana mun feni al aqil fo yeke hakli ke no fato غير مكلف ودر فرسلا كاي جهادك كاس رسول الله الى حديث كنا صلى الله عليه وسلم وكلا بلا ولي كبو مو سبما كم المجنون حتى يعقل ko ay fato ko kel sebeli la wuli no ma ko ka susu ka fato ya watila wote sebela faye hajra ajra hakli se yama watimina asaba mun fene al bulug fuye se fuye ay balaku yale che fuye balaku ya ka se saytan lolu wala thomas remiye balaku yala thomas le do israila jahadi kele ate frasala mo mema se bulu chema mo meye nama balku ya foloba wala ko abdullah ibn umar ko ay ale ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm uhud aya faka wakeleke wasala ale saytanani ko rasul ko kwati se ka do kelero ka rasul madia ma kai keleko o ko fe
rudda yawma badr badr lo fanani usama wakala shay fanani ani bara ibn azim wa zaid ibn thabit wa ghayruhum ube ladani rasul sallallahu alaihi wasallam rasul ka wula se ko alu yeto sokono alu ye demsami ye no an musulu ko alu ye wugadi ye no wole sabanane sarati sabana wole foy balku yale ana namune fene wole zukura zukuriya foye ke kele muso se jahadita atakla frasal musoma qalat aisha ko ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam jihad hal ala nisa jihad ka rasul maniga ko yala ko muso be se ka jihadike ba rasul ko sallallahu alaihi wasallam ko hon ko be jihadike me ko ya jihadike ko kelete alute kele de ko alhajj wal umra ini ka aluta jihadile heji an umra aluta jihadile wure kabe ko lon lado fonon ko musome mu'min ye na asroni amma lon chelba musole na mo asrona se amma lo ko chele musole lon lay ko ta jihadu keleta o ma hay wo buyala ko jihadu keleta o ma foraseri anna allo lina mun fene al qudrat ala ma'unat jihad aisron sikele ke feñ bolo a dépassé fononi woy bolo no woti bolo julumutima kafa ni ma fezron feme kafa jahdi kele ke feme e woti le bolo donc afana na fakame wala ko da dépassé mi kala woti bolo donc amate lema français ana nam worona mun fene assalamatu min al-ajiz natala sorona fononi fuye kele mo leri mo me lebuta mo mena mo me natese lebu ko son kele la atese kayele sokan wala tese kayele kele ke fenga wala tese kele la comme fuye français wote jihad kele to ma français ani me fononi a single mani a single mani atoma français ani mo me fono mangene jihad kele to foisima français wala ko son wala stratil uruvlana mun fene wala al-idhin lil-imam man ay aw man wallahu al-imam ko afanani awuruvlana wala al-mami jamana président jamana ko late momen bolo way dien ka foko ay yebo kata jahdi keleke no ma dien manga ka bode silama ma dien o mabi amadien o masini silama atade ko me président na momen lala ko milisime jini waziri difa men jini keleke ko kuna no ka foko yebo wole ko président ne bila bo no ko ma dien do ni ka bo silama ma dien siratima da faila ama ay kuma la ro manga ni ko jahdi keleka ka be mo manga mo me manga ka jahdi keleke sirati du ye no kala ile manga ka keleke fe ile manga ka keleke o premier ministre ne aljunun wasiba fatoya ani demisani wote wokata o manga ka do kelero aflana asabana we mun feni kala premier fato we ama wote manga ka kele jahdu kele ben ka bo ma wo manga ka jahdi keleke demisan fono tenole flana ne wore sabana mun fene al unutha muso ka bakala jahdi kelete muso ma foraseri comme rasul sallallahu alaihi wasallam aka wala ngene ma anya nyamenga anna mun fene riq jon sikele fe jahdi kele wote joma foraseri wota ma foraseri أورنا أنا لولنا ضعف البدني والعجز المالي نتعلى صرنا مومي أمان جنة ولا نفل تابلو دونغو وجاهدوا كلابته وما فرسر أورنا ولا يسرون بافلا دينية يسرون بافلا أو وكل دينية نوما دينية دون جاهد كلا أبني كابول ما حكمه على فادو كفا فادو مي فادو كفا أتى فادو كفاية أو فادو عين ما دام fado kifaya meni donc madama ifa ibamso no madien kafo ko yeta kele kero ni tala ibra rasul sallallahu alaihi wasallam kama sa rasul sallallahu alaihi wasallam kedo na la rasul ma sallallahu alaihi wasallam akana la adien la ni ko ay afeka wa jihadu kelero afeka wa keleke ala koson ka ala taala kuma kana korota kafriya ka wala be rasul ko yala ku sura mbafla ko ay nyana ay kana maye yala ay dunya kono chako ko kwayi no rasul ko sallallahu alaihi wasallam kuyeta jadi keleke o flamanya donc isron ba flaka fil walidain fardu ain fabirul walidain fardu ain kama sron mun ko rasul na sallallahu alaihi wasallam ko aka ga kai ko sai kata asron ba fla
kata wula jahadi ke wonya kala se ko kele kero kata soro do me fardu kama soro mun ko so kama soro aya ta kele ro wo fardu kifaya le kifaya ko mun feni mun mo ka soro mo mi be sa kele ke nalit ka fo ka mo soro mo mi be ta kele ke donc julu mu be fardu me ye o be baleka soro ba fla batoli wo fardu ayni wo frosele lama koy woke wo sa rasul sallallahu alaihi wasallam rasul ka akmandi ka fo ka nata kele kero jahadi kelero ko ay ta soro ba fla la ba do kama so mo lu soro na mo mi be se tala kata kele ke asena mun fene adainu lazi la yajidu lahu wafa moome ne julu yala mote no meme se ka julu sranya julu mandi o manga fono kata ka fo moome a julu yala fo we dien ka fo bla jafa no o ma jafa donc wa manga ka wa jahadi keleke ka rasul braida ko kele ka ta keleke Allah taala dina siaro ko abbe ko be abbe Allah taala be ko aya ko be la be momen da ni kelekela Allah taala nye bi niyati khalisa kake Allah taala jate ko son ko awoya ko susu ana ko susu kala la be jafa be la den ma fo julu ko son ne julu kalila ne julu timadien ko ni fa iza ta'ayyana li jihad fala izna li gharimihi na ko nda la surana kala libra ke abrake jihadu daf'i nakala wori donc julu mandi ta dien ma te nawro somba ko ta ni fota kama so abla ke français fla abla nyombe Allah taala tale neni wala jihadiri iblo ba fla tale ba Allah taala ta wala kala tasa akono nona membe sike sababu le ka jihadila be moka awaju yan menga wala amema fardu kifayare wala lon la me anyonde ayadu jamana kono be kalo ko lon la bale ne moy ko no fila ko susuro dina ko susuro ay ko sela ka talele ma wole ko nale fala nata la jahdi kelero nale tolaro donc anyono tesro ko mo tesro me bla place ro nata la so ne wotala o kela wo nyama ko alele fonani mo tesro no me sika moy kuna foli wo rola alebe abe kele jahdu kele be la be ka balema ka so muno ko son kama so ale moy hetaji ni kata alema kama so ale mo leri nale bola jamana kono donc lolle bela deni ko sela kata alema dina kollo nale fala donc anono tesro donc sama ana din la ka fo ko hay jahdu kele nala ko kale sembaro wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sallam